jučer da je vidio ovdje, mislim da je farbao se kao i ja. Sada u okviru klase A preko 3000 Lukaš Vojačet iz Češke starta kod nekih tehničkih detalja da ih doradi. Lauro iz Italije da vozi.
na stazi. Daniele Trani, Slovenija, Citroena X GTI. Stotinu 95 vozača, bilo je prijavljeno iz 12 zemalja. Službena lista Zenita. Kategorija 2, Fijata 128.
Dođemo ono vrijeme što sam spominjao. Svoj naslov prvaka Evrope. kompletno izvana i iznutra. Mladi Dubrovački. Krpanu iz Slovenije. Da ih nastupa sa onim Hyundaijem, jednim automobilom u kojem je bio specifičan
vozi za Pularovi, vozi Renault 510 automobilom automobila, ovdje će biti i vozača iz povijesti. Zato dosta znate da barem 5 masti. Apsolutno rekorda, međutim to je tek prvi prolazak Simone Pađolija.
Jedan od korisnih autova nam ide. Uvijek imam određena opravdanja i određene Denis Savić, MG godinu. Onda kažu, ne, brod je među nama. 136, jedan od njegovih na automobilima. Evo sada i sadržaj programa